السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ آج ہم سیکھیں گے بٹوین کے یوزز جس کے اردو میننگز ہوتے ہیں درمیان. تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا فرسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں. دا کیٹ از ہائڈنگ بٹوین دا پلوز. دا کیٹ مینس بلی، از مطلب ہے، ہائڈنگ کہتے ہیں چھپنے کو، بٹوین مینس درمیان، دا پلوز مینس تکیا. بلی تکیوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے. The cat is hiding between the pillows. The cat is hiding between the pillows. Choose between apples and bananas for a snack. ناشتے کے لیے سیب اور کیلے کے درمیان انتخاب کریں. چوز کے میننگز ہوتے ہیں انتخاب کرنا، between کہتے ہیں درمیان کو، apples and bananas means سیب اور کیلے، for a snack اسنیک کہتے ہیں ہلکی پھلکی غذا کو جو عموماً کھانے کے درمیان کھائی جاتی ہے. چوز بٹوین ایپلز اینڈ بناناز فار اے اسنیک. میننگز ہوئے ناشتے کے لیے سیب اور کیلے کے درمیان انتخاب کریں. چوز بٹوین ایپلز اینڈ بناناز فار اے اسنیک. چوز بٹوین ایپلز اینڈ بناناز فار اے اسنیک. دا ٹوائے از پلیسڈ بٹوین دا بکس. دا ٹوائے از پلیسڈ بٹوین دا بکس. کھلونا کتابوں کے درمیان رکھا ہوا ہے. دا ٹوائے مینس کھلونا، از پلیسڈ، پلیسڈ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا یا رکھا ہوا، بٹوین درمیان، اور بکس کا مطلب ہوتا ہے کتابیں. کھلونا کتابوں کے درمیان رکھا ہوا ہے. دا ٹوائے از پلیسڈ بٹوین دا بکس. دا ٹوائے از پلیسڈ بٹوین دا بکس. دا بال از لائنگ بٹوین دا ٹریز. گیند درختوں کے درمیان پڑی ہے. دا بال مینس گیند، اس کا مطلب ہے. لائنگ مینس پڑا ہوا ہونا اور اس کا مطلب جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے. بٹوین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ایز یو نو. دا ٹریز مینس پیڑ. گیند درختوں کے درمیان پڑی ہے. دا بال از لائنگ بٹوین دا ٹریز. دا بال از لائنگ بٹوین دا ٹریز. دا گیم از بٹوین یو اینڈ یور فرینڈ. کھیل تم اور تمہارے دوست کے درمیان ہے. دا گیم میننگز ہے کھیل، اس کا مطلب ہے، بٹوین درمیان، یو تم، اینڈ اور یور تمہارے، فرینڈ مینس دوست. کھیل تم اور تمہارے دوست کے درمیان ہے. دا گیم از بٹوین یو اینڈ یور فرینڈ. دا گیم از بٹوین یو اینڈ یور فرینڈ. پٹ یور ٹوائز بٹوین دا باکسز. اپنے کھلونے خانوں کے درمیان رکھیں. پٹ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، یور تمہارے، ٹوائز مینس کھلونے، بٹوین درمیان، دا باکسز کہتے ہیں ڈبے کو یا پھر خانہ. اپنے کھلونے خانوں کے درمیان رکھیں. پٹ یور ٹوائز بٹوین دا باکسز. پٹ یور ٹوائز بٹوین دا باکسز. چوز بٹوین ڈرائنگ اور کلرنگ. ڈرائنگ یا رنگنے کے درمیان انتخاب کریں. چوز کہتے ہیں انتخاب کرنے کو، بٹوین درمیان. ڈرائنگ کہتے ہیں کسی چیز کو بنانے کو، ڈرا کرنا، اور کلرنگ کہتے ہیں رنگ بھرنا. ڈرائنگ یا رنگنے کے درمیان انتخاب کریں. چوز بٹوین ڈرائنگ اور کلرنگ. چوز بٹوین ڈرائنگ اور کلرنگ. پلے ہائیڈ اینڈ سیک بٹوین دا چیئرز. کرسیوں کے درمیان چھپن چھپائی کھیلیں. پلے کہتے ہیں کھیلنے کو، ہائیڈ اینڈ سیک کا مطلب ہوتا ہے چھپن چھپائی، بٹوین درمیان. دا چیئر مینس کرسیاں، کرسیوں کے درمیان چھپن چھپائی کھیلیں. پلے ہائیڈ اینڈ سیک بٹوین دا چیئرز. پلے ہائیڈ اینڈ سیک بٹوین دا چیئرز. چوز بٹوین اے ہاٹ اور کولڈ ڈرنک. گرم یا ٹھنڈے مشروبات کے درمیان انتخاب کریں. چوز کا مطلب ہوتا ہے انتخاب کرنا، بٹوین درمیان. ہاٹ کا مطلب ہے گرم اور کولڈ کا مطلب ہے ٹھنڈا. ڈرنک مطلب ہوتا ہے پینا، کولڈ ڈرنک مطلب ٹھنڈا مشروب. ہاٹ ڈرنک مینس گرم مشروب. گرم یا ٹھنڈے مشروبات کے درمیان انتخاب کریں. چوز بٹوین اے ہاٹ اور کولڈ ڈرنک. چوز بٹوین اے ہاٹ اور کولڈ ڈرنک. واک بٹوین دا فلاورز ان دا گارڈن. باغ میں پھولوں کے درمیان چہل قدمی کریں. واک مینس چلنا، بٹوین درمیان، دا فلاورز مینس پھول، ان دا گارڈن باغ میں. باغ میں پھولوں کے درمیان چہل قدمی کریں. واک بٹوین دا فلاورز ان دا گارڈن.
walk between the flowers in the garden. Decide between jumping or skipping. छलांग लगाने या उछलने के दरमियान फैसला करें. Decide कहते हैं फैसला करने को, between दरमियान, jumping कहते हैं छलांग लगाना, skipping कहते हैं उछलने को. छलांग लगाने या उछलने के दरमियान फैसला करें. Decide between jumping or skipping. Decide between jumping or skipping. Decide between playing inside or outside. अंदर या बाहर खेलने के दरमियान फैसला करें. Decide मतलब फैसला करना, between दरमियान, playing का मतलब है खेलना, inside मतलब अंदर और outside means बाहर. अंदर या बाहर खेलने के दरमियान फैसला करें. Decide between playing inside or outside. Decide between playing inside or outside. The car is parked between the two houses. गाड़ी दोनों घरों के दरमियान खड़ी है. Car means गाड़ी, parked कहते हैं खड़े करने को, between दरमियान, houses means घर. गाड़ी दोनों घरों के दरमियान खड़ी है. The car is parked between the two houses. The car is parked between the two houses. Decide between wearing a hat or sunglasses. टोपी या चश्मे के दरमियान फैसला करें. Decide फैसला करना, between का मतलब है दरमियान, wearing मतलब पहनना, a hat means टोपी और sunglasses कहते हैं धूप के चश्मे को. टोपी या चश्मे के दरमियान फैसला करें. Decide between wearing a hat or sunglasses. Decide between wearing a hat or sunglasses. The cat naps between cushions. बिल्ली कुशन के दरमियान सोती है. The cat means बिल्ली. नैप कहते हैं थोड़ी सी देर सो जाने को, जो अक्सर हम दोपहर में सो जाते हैं उसको भी हम नैप ही कहते हैं. Between means दरमियान, कुशन का मतलब कुशन ही होता है. बिल्ली कुशन के दरमियान सोती है. The cat naps between cushions. The cat naps between cushions. Choose between red and blue. लाल और नीले में से इंतखाब करें. Choose कहते हैं इंतखाब करने को, between दरमियान, red means लाल and blue means नीला. लाल और नीले में से इंतखाब करें. Choose between red and blue. Choose between red and blue. Share toys between friends. दोस्तों के दरमियान खिलौने बांटें. Share कहते हैं बांटने को, toy कहते हैं खिलौने को, between means दरमियान और friends कहते हैं दोस्तों को. दोस्तों के दरमियान खिलौने बांटें. Share toys between friends. Share toys between friends. Decide between two options. दो options के दरमियान फैसला करें. Decide means फैसला करना, between दरमियान, options का मतलब होता है इंतखाब करना. दो options के दरमियान फैसला करें. Decide between two options. Decide between two options. The sun sets between mountains. सूरज पहाड़ों के दरमियान गुरूब होता है. The sun sets का मतलब है सूरज का गुरूब होना. Between दरमियान, mountains का मतलब है पहाड़ों. सूरज पहाड़ों के दरमियान गुरूब होता है. The sun sets between mountains. The sun sets between mountains. Decide between early or late. जल्द या देर के दरमियान फैसला करें. Decide means फैसला करना, between दरमियान, early का मतलब है जल्द और late का मतलब है देर. जल्द या देर के दरमियान फैसला करें. Decide between early or late. Decide between early or late. आई होप कि आपको बिटवीन के यूजेस आज समझ आए होंगे कि सेंटेंस में हम किस तरह से बिटवीन का यूज़ करते हैं दरमियान के लिए. आई होप यू लाइक टुडेज लेसन. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट डेली अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड.